Hai, berjumpa lagi bersama saya Shelda Ananda di What's On, sebuah program yang akan membahas event-event yang terjadi di Indonesia. Dan event yang pertama kita datang dari Pulau Bali, Sanur Village Festival. Event tahunan yang dilaksanakan di Pantai Sanur ini mengambil tema Selampah Laku atau The New Spirit of Heritage. Tidak seperti Sanur Village Festival sebelumnya, event kali ini banyak berisikan entertainment dari artis lokal. Dan ada spesial performance dari Dewa Bujana serta Dwiki Darmawan. Selain itu, terdapat pula pertunjukan tari tradisional Bali dan festival musik. Seperti apa kemeriahan event ini? Langsung aja kita lihat liputan berikut ini. Sanur Village Festival held on 26 to 30 of September 2012 is an annual event to promote tourism and local economy. Sanur Village Festival within its theme Selampah Laku is taken from the title of a geguritan or poem by the great writers of the 20th century of modern Balinese, Ida Pedanda Made Sidemen of Gria Taman Intaran Sanur. The philosophy is appointed to encourage the vitality of tourism, which underpins so many daily activities of people ranging from the spiritual to economic activity. Sanur Village Festival 2012 involved many artists and local diversity of Sanur. Several national artists such as Dewa Bujana and Dwiki Darmawan was appeared in this event. Another various agenda included food festival, fairs, golf tournaments, ice carving, fruits and vegetables carving, fun games, body painting, face painting and caricatures, stage entertainment and a variety of activities involving visitors as well as foreign tourists. Ini pertama kali buat saya pribadi main, karena sebelumnya saya main dengan format grup lain di sini dengan nyanyian Dharma. Ini kali ini tampil dengan format solo project saya. Ya senang banget bisa tampil di hari, maksudnya bukan weekend tapi cukup penuh juga. Sanur Village Festival saya apresiasi sekali dan saya mengucapkan selamat yang untuk ke-7 kalinya ya berjalan dan sudah menjadi tidak hanya menjadi milik masyarakat Sanur dan Bali tapi sudah menjadi milik masyarakat internasional. Pada festival ini saya melihat banyak pesan-pesan positif yang bisa ditangkap. Tidak hanya suatu oh ini pasar malam atau ada performance atau apa, tapi selalu audiens bisa mendapatkan pencerahan, ada pesan-pesan dalam tanda kutip seperti terselubung tapi penting yang harus diresapi oleh masyarakat. Karena tentang pariwisata kalau saya boleh berpendapat, memang kita udah saatnya mengembangkan pariwisata ini menjadi pariwisata yang berkelanjutan. Tidak hanya menarik saja bagaimana sebanyak mungkin turis atau pengunjung dari mancanegara datang ke Indonesia, tapi bagaimana hal-hal yang dampak-dampak tersebut menjadi satu studi yang komprehensif. It's just such an amazing event. So many people here, so much going on. As you can see, there's music here and there's stuff like body painting and all kinds of artistic, cultural things going on, and heaps of food. But most of all, it's just bringing all these people together. It's so many people here and just all here together having a good time. Sanur Village Festival is rooted from the communities and tradition of Sanur itself. It aims to reflect the culture of Sanur in particular, as well as Balinese culture in general. The festival will showcase the pinnacle achievement of Sanur communities and their activities,
that is meant to motivate and inspire future generations to reach the best performance. Dulu mesin ketik ini populer menjadi alat tulis bagi mereka yang suka menuangkan ide lewat tulisan. Tapi sekarang kita sudah dipermudah dengan alat ketik yang lebih modern. Nah, event yang satu ini masih ada kaitannya dengan tulis-menulis atau script writing. Masih dari Pulau Bali, event kedua hadir dari Ubud Writers and Readers Festival. Event ini merupakan salah satu festival terbesar bagi penulis yang ada di dunia. Dan event ini pernah menyandang predikat one of the 6 best literary festival in the world. Oke, kalau begitu, mari kita lihat dulu liputan tim Next3 Studio Works di Bali berikut ini. Ubud Writers and Readers Festival was first held in 2004 as a cultural response to 2002 Bali bombings. This event is the largest annual literary event in Indonesia, which has been held for the 9th time. During the implementation, Ubud Writers and Readers Festival has managed to bring top authors from dozens of countries, including Wole Soyinka, winner of the Nobel Literature from Nigeria. The festival actually happened as a result of the first Bali bombing, which was in 2002. And so at that point, of course, Bali was a very sad place after that. So I decided, we need to do something to make a difference here. The event took place on October 3 to 7, 2012 in Ubud, Bali on the theme of Bumi Manusia, or This Earth of Mankind. The theme was inspired by a work of great Indonesian writer Pramudia Anantatur. The theme of Bumi Manusia meant that humans are supposed to be able to maintain the continuity of life on this earth in peace and prosperity. The theme this year is Bumi Manusia, this earth of mankind, and we selected that because we wanted to pay homage to Pramudia Anantatur. We felt it's our job as a festival in Indonesia to be really focusing even more so on Indonesian literature. So, we decided it's time now to really pay more attention to that. The series of events in Ubud Writers and Readers Festival consists of theater, tribute night to Pramudia Anantatur with Happy Salma, Cok Sawitri and Acep Zamzam Nur, group body film screening with Mira Lesmana and Riri Riza, puppet performance, script writing workshop, batik painting workshop, survival of Chinese, or alternative education with Butet Manurung. Jadi ada dilemanya kalau menurut saya. Di saat yang sama memang semakin sedikit orang membaca, tetapi kita juga punya generasi baru penulis ya yang menarik. Kuncinya sih kalau menurut saya di sekolah harus mulai dimasukkan ke dalam kurikulum pelajaran sastra di bangku, bahkan kalau perlu SD gitu, untuk mulai memperkenalkan sastra Indonesia. Jelas sekali bahwa medium film itu adalah medium yang lebih populer karena lebih mudah untuk didigest, apalagi saat ini gitu ya. 2 jam di dalam gedung bioskop menonton dibanding misalnya effort orang, terutama anak muda ini untuk membuka dan membaca buku gitu. Tetapi kekuatannya masing-masing punya kekuatannya sendiri-sendiri. Itu sebabnya menurut saya biasanya kalau kita betul-betul penikmat film, kita harusnya juga penikmat bacaan gitu. Saya sebenarnya kalau ditanya apa harapan saya sebagai filmmaker, saya sebenarnya berharap akan lebih banyak filmmaker mau datang ke Ubud untuk menghadiri festival ini dan berinteraksi gitu dengan para penulis, karena menurut saya penting gitu. Filmmaker itu perlu banyak baca juga. Aku punya keyakinan untuk masyarakat yang unik, pendidikannya juga harus unik. Jadi tidak bisa pakai formal karena mereka tidak seperti anak-anak yang berada di kota yang bisa dikasih pendidikan yang mainstream gitu. Aku sangat bangga gitu ya jadi tuan rumah festival ini. Aku biarpun bukan orang Bali, tapi aku bangga. Kesannya sekali, aku pikir
kalau ada kegiatan sama persis seperti ini di daerah lain tidak akan sama gitu rasanya, karena aku pikir Ubud itu istimewa ya, Bali istimewa, Ubud lebih istimewa lagi.